जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण को कहबी धनु राशि विषय मार्च मास समय किपरि अतिबाहित हबो, मार्च मासर प्रथम सप्ताह शेष सप्ताह किपरि समय कटिबो, मार्च मासर कौन कौन स्थिति रहिबो से सब संपर्क में संक्षेप में कहबी। धनुराशि व्यक्ति मानक पई आगामी केबेठारु पुणी खराब चलिबो ता भी मध्य कहबी। धनुराशि व्यक्ति मानक पई प्रतिकार कौन रहिबो ता भी कहबी। धनुराशि व्यक्ति माने कौन कले उपाय निश्चित विजय हासिल करिवे से सब संपर्क में निश्चित कहबी। तेबे चलंतु आ काल विलंब डेरी न करी आमे धनुराशि भाई भौणी मानक पई आमे कार्ड माध्यमरु मात्र 5टी कार्ड बाहर करबा। ए 5टी कार्ड रे आमे निश्चित भाव में जानिबा धनुराशि व्यक्ति मानक पई कोन समस्या रहउची। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति मानक पई मार्च मासर प्रथम सप्ताह रे कोन आसुची कार्ड देखिबा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय धनुराशि रो व्यक्ति माने आपण मान को कार्ड विषय कहबा पूर्व सर्वप्रथमे आपण मान को पई एई चैत्र मास बा मार्च मासरे किछि भविष्य माने किछि जानिबा कथा मो आपण मान को कहबा को जाउछि। मने रखंतु एई चैत्र मासरे ज्योतिष शास्त्र अनुसार ए मासरे आपण को गृह रे जदि कोनोसी व्यक्ति बा पिला जन्म हैला से विनयी सुवेशधारी भोगव्यासी सत्कर्म माने कर्मनिष्ठ एवं देवादेवी सेवानुरक्त तथा भक्ति भावत्पना निश्चित भाव में रहिबो। ए मासरे जदि आपण को गृह रे कोनोसी योग्य कन्या प्रथम रजवती हेले से मन उन्मादिनी हबो। आउ ए मासरे जदि आपण गृह आरंभ करूछंती आकस्मिक भय सृष्टि मध्य जोग रहिबो। ए मासटी शुद्ध काल अटे एणु व्रतादि कर्म करणीय। तेबे आजिर किछि जानिबा कथारे आपण मानकु निश्चित कहली। एबे चलंतु मार्च मास बा चैत्र मासर प्रथम सप्ताहर प्रथम कार्डटी आमे देखिबा। जय श्री कृष्ण। एटी अप वांस कार्ड आपण पाखरे काम बहुत रहिबो, किंतु आपण भीतर गोटे आलस्यता कारण अनेक काम को आपण हाथ छड़ा कहि पारंती। ए कार्ड रो अर्थ जदि कर्म करिवे सफलता अवश्य आपण को प्राप्ति हबो। आलस्य कले कष्ट पाइबे, तेणु मनरे जोश रखंतु, कर्म करबा को सब बेले तत्पर रहंतु। ए मासरे घर परिवार दाम्पत्य जीवन ता नहले किछि अभाव हेला परि आपण को अनुभव होई पारे। रिलेशन रे मतांतर आभास न आसी पारे। जदि आपण कर्म करिवे निश्चित विजय हासिल करि पारिबे। आपण को लाइफ रे बहुत सारा समस्या को दीर्घ दिन ठारू आपण देखिचंती, सावधान समाधान करि पारि नाहंती। जेते जा भी हो आपण को लाइफ रे अपॉर्चुनिटी अनेक आसीछि, आपण ताको हाथ छड़ा भी करिचंती। आपण भाविचंती हम मु करिदेबी, किंतु कार्य करि नाहंती। आपण को लाइफ रे किछि पाइबा कोइले बहुत परिश्रम कष्ट सहिबा को पड़िबो, बहुत बाधा विघ्न समस्या को सामना करबा को पड़िबो। सहज सेतबेले हबो जेतबेले आपण कर्म करिवे, कर्म कले आपण को फल मिलिबो। आपण सब बेले कर्म करिबा पई प्रस्तुत रहंतु, आ उचित कर्म करिबा मध्य जानंतु। तेबे आपण पाखकु समस्या प्रथम सप्ताह किछि देखा देले भी धीरे धीरे समाधान हबो। समस्या जदि आमे सामना न करिबा तेबे ता हमकु बड़ समस्या भाबरे हम सामना को आसी पारे। तेणु यह शनिकर कार्ड जेहेतु अछि, आपण जहाँ भी कर्म करिवे जीवन रे धीरे धीरे मिलिबो। आपनको समस्या आसीबो हेले सफलता भी निश्चित आपनको मिलिबो। भय करिवार किछि नाही। शनिकर पूर्ण दृष्टि प्रथम सप्ताह रे आपनको ऊपर आसीछि, तेणु कर्म करिबो, फल पाइबे, धीरे धीरे समस्या रो आपण मुक्त होई जिवे। तेबे द्वितीय सप्ताह को आमे जदि देखिबा, नाइट ऑफ कप अनेक गुडी अपॉर्चुनिटी आपनको हाथ को आसीबार अछि, किंबा जो माने मैरिज करि नाहंती प्रस्ताव आसी पारे, किंबा कोनोसी चाकरी संबंध प्रस्ताव किंबा कोनोसी काम रिलेटेड कार्य आपनको हाथ को आसी पारे। जहाँ भी आसुची ना कहीं ता भी आपनको पई ठीक बोलिके आपण भाबी नियंतु, कारण आपण भगवान को ऊपर विश्वास रखि ताकू ग्रहण करबा आवश्यक अछि। मोर प्रिय धनुराशि रो व्यक्ति माने तेबे जाई कि आपनको सफलता मिलिबो। ये पॉजिटिव कार्ड अछि। किछि तो उपाय आपनको पई गिफ्ट भाबरे भगवान निश्चित भाबरे द्वितीय सप्ताह रे आपनको प्रदान करूचंती। आपण खुशी निश्चित भाबरे रहिबे। आपण जो अभाव किंबा जो टेंशन बा जो दायित्व त्वरान्वित करबा पई अक्षम सेतिरे आपनको भगवान निश्चित सहायता दउचंती। द्वितीय सप्ताह रे गिफ्ट माध्यम रे भगवान किछि कार्य आपनकर संभवपर करेबे, ता अर्थ आकार हो बा कोनोसी समस्यार समाधान आकार हो बा कोनोसी कार्य रे कनेक्शन होबा पई हो। तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन रे आपनकर द्वितीय सप्ताह रे खुशी निश्चित रहिबो। रिलेशन तरफ किछि खुशी खबर हस्तगत हो जा आपनकर लाइफ को चेंज करिवो। तेणु व्यवसाय माने खुशी रहिबे, कारण हाथ को अर्थ आसीबार सुजोग रहउची। छात्र छात्री माने पढ़ा पढ़ी रे मन ध्यान रखिबे। तेणु द्वितीय सप्ताह टी कार्ड भगवान गिफ्ट हिसाब रे किछि जेतबेले दउचंती अत्यंत खुशीदायक कथा। तेबे तृतीय सप्ताह को आमे देखिले पुणी सेही 3 ऑफ कप कार्ड आसीछि, कारण आपण कोनोसी गुड न्यूज आपनको प्राप्ति हेइ पारे। कोनोसी खुशी खबर पाइबे किंबा सफलता कोनोसी कार्य रे पाइबा कारणरू आपण सांग मानक सहित हो किंबा परिवार वर्ग रे हो किछि खुशी बनै पारंती।
मजा मस्ती करि पारंती आउ पार्टी भी करि पारंती मन हल्का हबार संभावना बहुत रहउची माइंड फ्रेश हे जिवो ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड अछि बहुत भलरे द्वितीय सप्ताह भी मध्य तृतीय सप्ताह भी मध्य आपनकर जाउची तेणु परिवार दाम्पत्य जीवन उत्तम आनंद प्रेमानंद रे रहिबो रिलेशन रे कुआडे बुली जिबार सुयोग भी आपनको आसी पारे व्यवसाय माने लाभ करिवे तेणु यह लाभ जोग देखाउछि छात्र छात्री माने मध्य खेल कूद समय अतिबाहित करिवे ये फुल खुशी कार्ड अछि किछि भी कार्य आपनकर सक्सेस होउछि तेणु दिन आपनक पई बहुत भल समय निश्चित एबे चलंतु आमे देखिबा चतुर्थ सप्ताह कार्ड नाइट ऑफ सोर्स ये कार्ड प्रमाण करूछि आपनक सह किछि गोटे परिवर्तन घटिबो जहाँ समस्या थिला बा समाज किछि कार्य लागिक रहितला तार परिवर्तन आसीबो तेणु ये परिवर्तन कोन हे पारे अर्थ आकार रे समस्या समाधान हे पारे कोनोसी समस्या जदि चालतला समाधान हे पारे कोनोसी अपूर्ण काम पूर्ण हे पारे तेन जहार आपण अपेक्षा रे थिले सही परिवर्तन को आपण मध्ये स्वीकार करिवे आपण कोनोसी साहसिकता रखिबे कोनोसी चैलेंज रिस्क मध्ये आपण नेबे आपनक भीतर गोटे क्वालिटी रहिबो रिलेशनशिप रे एक बड़ा परिवर्तन हे पारे से भलो हे पारे किबा मंद हे पारे एपरि कि मैरिज प्रपोजल हे पारे नले आपनकर पार्टनर रिलेशन क्लोज भी हे पारे तेणु यह भल परिवर्तन आसीबो मनी कैरियर क्षेत्र में आपनकर साहसिकता आपण निश्चित रहिबो आगु को बढ़िबे चाकरी क्षेत्र में चाकरी खोजुथिबा व्यक्ति माने से माने भल निश्चित गवर्नमेंट चाकरी ऊपर प्रभाव से मानकर भल सुयोग रहिबो पुलिस हो मिलिटरी हो एमानक पई भल रहउची व्यवसाय भल परिवर्तन आसीबो फाइनेंशियल रे बहुत भल खराब समय परिवर्तन हो पारे स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन रोग जदि थिला स्वास्थ्य मध्य समस्या समाधान हबो तेबे ये शेष कार्ड मध्य आपनक पई भल कार्ड आसीची तेबे भगवान को कृपा आशीर्वाद कार्ड कोन आसुची आमे ताहाकू देखिबा माता माता शक्ति को स्वरूपणी कर ये आशीर्वाद कार्ड रे कोन आसीची ना 4 ऑफ पेंटाकल्स कोनोसी सिचुएशन को कोनोसी व्यक्ति को आपण अधिक पॉजिटिव बा कोनोसी परिस्थिति रे आपण ताकू छाड़ीबा को चाहनांती चाहिबे नाही लास्ट मोमेंट रे अतीतर कथा को धरिकी बसिचंती जा पय आपण बढ़िबा कष्ट आपण को हे जाउची तेणु आपण बहुत कठिन परिश्रम करी अनेक गुड़िए दायित्व त्वरान्वित करिसंती निजे भी मध्य घर करि पारिसंती से स्त्री लोक हेले भी मध्य करिसंती पुरुष लोक हेले भी मध्य दायित्व वहन करिसंती आपनकर लोकमानक सहित टिके जोगाजोग आपनकर टिके भलो से हे पारु नाही आपन को लागुची कि आपन जो आइडिया नेकी काम गुडी को करचंती काले लोक माने जानि जिवे आपन जानि गला परे आपन को ठारू से माने काम सिखि जिवे ए सब भूल कथा भगवान जा को जो दायित्व देइचंती से सही काम करबा पई धरा पृष्ठ को आसीचंती जेतेबेले तेणु निज निजर दायित्व निजे निजे बहन करिवे आपन सेमिति भाबंतु नाही लोकमानक सहित सुसंपर्क रखंतु कारण तेबे जाई कि आगु को आपण बढ़िबार ये कार कहूची अनेक किछि पाइबे ना लोकमान को ठारू आपण दूरे कि रहिबार लोकमाने आपनकर शत्रुता हे जाउचंती तेणु आपनकर लोकमाने को सहित मिसिबा बसिबा कम होबा कथा कम होबा तेणु लोकमानकर दृष्टि रे आपण बहुत माने शत्रु भाव रे रहउचंती पाख पइसा माने मध्ये आपनकर सहित विरोधीगामी होउचंती तेणु आपण जहा द्वारा आपण व्यवसाय हो बा कैरियर हो आगु को निश्चित बढ़िबे बहुत किछि अतीतर कथा को आपण धरिके बसिचंती जार प्रभाव आपनकर स्वास्थ्य ऊपर पड़ी पारे तेणु आपण होंतु कि आपनकर पार्टनर होंतु अधिक पॉजिटिव बहुत पैसा करण हे पारंती आपण को कंट्रोल करबा को चाहिए परस्पर बुझापड़ा ठीक रही न पारे एमिति भाव रहिले तेणु आपण बहुत परिश्रम करी बहुत धन दौलत करिसंती आपण सब निज कंट्रोल रे रखिसंती समय बा निज जहाँ भी परिश्रम करिसंती निजे सब लगैसंती एवं सब पैसा को निज कंट्रोल रे बा सब घर दायित्व को निज कंट्रोल रे आपण रखिसंती तेणु सामाजिक भावदस्त आपण पाखे जेहेतु रोना तेणु लोक मैंने आपण रोचंती व्यवसाय क्षेत्र में भल रहिबो जो माने व्यवसाय करूचंती कारण आपण माने आगुरु सब आय करिक रखिचंती जदि भी किछि क्षति होइतला ता भी आपण को सब निश्चित भाव में मिल जिवो किंतु ये जो कार्ड आसिला ये कार्ड आपण को शिक्षा देला जे आपण लोक मानक सहित सुसंपर्क स्थापन करंतु भल पाइबा रखंतु लोक मानक सहित मिसंतु आउ तेबे आपण विजय हासिल निश्चित करूचंती तेबे गाय मोटर हिसाब रे मु जदि 5टी कार्ड कथा सारांश भाव में आपण को कहबी मन रखंतु आपणकर ए मासटी खूब भलरे निश्चित भाव में जीव मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति माने देह मन भल रहिबो प्रतिष्ठा आपणकर बढ़िबो आउ कर्म क्षेत्र में उच्च आशा किछि सफल निश्चित भावे आय अव्याहत निश्चित भाव में रहिबो पारिवारिक जीवन में सौहार्द्यता चाकरी रे सम्मान मिलिबो बदलाव जोग भी मध्य रहउछि आपन मानकर व्यवसाय जो माने करूचंती प्रतिष्ठित हेबे आउ छात्र छात्री माने पढ़ारे आगेइबे परीक्षा रे मध्य भल फल से मानकर प्राप्ति हबो तेणु मोर प्रिय जहाँकि धनुराशि भाई भाई मैंने आपण मैंने तो गाय मोट कथा को भल भाव में जानिले मुझे गोटे स्पेशल कथा कहबी धनुराशि व्यक्ति मान निमंते वर्षर 5 मास और शेष 2 मास किछि ना किछि शुभ फलदायक रहिबो वर्तमान चली किंतु मध्य भागटी समस्या बहुल हम
କାହିଁକିନା ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ବର୍ଷ ସାରା ରହୁଥିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ ମେ ମାସ ଠାରୁ ବା ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଆଉ ଶେଷ 2 ମାସ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମେ ମାସ ଠାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ହେବ। ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବେ। ବୃହସ୍ପତି ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କେବେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଡାଉନରେ ରହିବେ ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୁଁ କେତୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି এই মার্চ মাসের কেতোটি তারিখ আপনার সূচনা দেছি। তা হচ্ছে 17 তারিখ, তা 1 তারিখ গোটিয়ে, 19 তারিখ গোটিয়ে, 20 তারিখ গোটিয়ে, 27 তারিখ গোটিয়ে, 28 তারিখ গোটিয়ে, 29 তারিখ গোটিয়ে। এই যে মাত্র 6 দিনকু আপন টিকে জগি রখিকি আপন চালিবে। কাইকি না এই যে দিবস গুড়িকরে বা এই তারিখ গুড়িকরে দূরযাত্রা শুভ কাম আপনার নিষেধ করা যাচ্ছে। কারণ এই তারিখ গুড়িকরে ঘাতচন্দ্র অষ্টম চন্দ্র পড়ুবার মানসিক শারীরিক পীড়া, আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি, শুভ কামরে বাধাবিঘ্ন, সমস্যা সৃষ্টি, অঘটন, কর্মচিন্তা, পারিবারিক চিন্তা আদি অতি অশুভ ফল ভোগ হয়ে থাকে। তেণু এই তারিখে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত অছি আপন মান পক্ষে। যদি মু মাস কথা কহিবি প্রতি মাসর শুক্রবার দিনটি আপন মানে মধ্যে সতর্ক রহবা আবশ্যক অছি। আর তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, অমাবাস্যা, মাসন্ত দিন গুড়িক অশুভ নিশ্চিত আপনার হয়ে থাকে। তেণু এই দিন মানকরে ইষ্ট দেবতা ইষ্টদেবী আপনার স্মরণ করতু, হনুমান কিছু সময় ধ্যান করতু, নিশ্চিত ভাবে সফল সীমার পৌঁছবে। তেণু আপন মানে মনে রাখা সহিত মু আপনার পুଣି কহবাক চাহুছি যে কি মার্চ মাসর কেউ তারিখে আপনার কোণ সব সমস্যা রয়েছে তাকে মু আপনার নিশ্চিত ভাবে কହୁছি। আপনার ধ্যান দিয়ন্তু। 1 তারিখ শরীর টিকে অসুস্থ রহিব। 2 ରୁ 4 সমস্যা সত্ত্বে সফলতা আপনার কিছু প্রাপ্তি অবশ্য হব। আউ 5 ରୁ 13 তারিখ সদ্ভাবনা, কুশল সমাচার, প্রশংসা, পারিবারিক সুখ, শুভ কার্য নিশ্চিত আপনার কিছু পাইবে। 14 ରୁ 16 শুভাশুভ মিশ্রিত ফল রহব। 17, 18 সর্বসুখ লাভ করবে। আর 19, 20 ঘাতচন্দ্র রহব। 21 ରୁ 26 সুসম্বাদ, গৃহরে শান্তি, সফলতা আপনার মিলিব। 27 ରୁ 29 টিকে ক্লেশ সমস্যা রহব। 30, 31 আপন ঈশ্বর দর্শন করে নিশ্চিত ভাবে শান্তি অনুভব আপন করবে। তেণু মো প্রিয় যাকি ধনুরাশির ভাই ভী মানে মু কহবাক চাহুছি আপন মানে যদি কৌশি কারণবশত আপন মানে যদি মানসিক অশান্তি বা উত্তেজনা সবুলে লাগি রয়েছে মু অনেক গুড়ে উপায় কହୁছি। পুরা গুরু জ্ঞান ভাবে এখন আপনার পালন কলে নিশ্চিত উপকৃত হবে। মো প্রতিকার বি কহবি। শেষ পর্যন্ত কার্যকু দেখন্তু। দৈনিক রাতে শোইলা বেড়ে পূর্ব দিগকু মুন্ড রখি শুয়ন্তু। নিজের ব্যবসায় স্থল যদি করেছেন ডাউন চালুছি 2 কিলো ফিটিকিরি কৌশি পাত্র রখি তার মুহ খোলা করে তুম ব্যবসায় স্থলের রখন্তু। যদি ঘরে সবুলে মানসিক অশান্তি উত্তেজনা লাগি রয়েছে তাহলে এক লাল রঙর মাটি হাঁড়ি ভিতরে 3 কিলো লুণ তা ভিতরে রখন্তু। শোইবা ঘরে রখন্তু। সমস্যার সমাধান নিশ্চিত হব। লাল রঙর মাটি হাঁড়ি ন মিলিলে তেমনি জগন্নাথঙ্কর পুড়ুয়া হাঁড়ি আনি তাকে ধোই সফা করে তা ভিতরে রখন্তু। যদি আপন মানে ইয়ে হচ্ছে মানসিক অশান্তি উত্তেজনা দূর করা উপায়। যদি আপন মানে ভয়ঙ্কর রোগরে ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ କିମ୍ବା ପରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହଉ ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ସେଥିରୁ ମନେକର କମୁ ନାହିଁ କି ଭଲ ହେଉନାହିଁ ରୋଗୀ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରୂପା ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖି ତା ଭିତରେ ଜାଫ୍ରାନୀ କେଶର 4 ପାଖୁଡ଼ା ପକାଇ ଢାଙ୍କି ରଖିଲେ ଶୀଘ୍ର ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଶନି ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଯଦି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି 100 ଗ୍ରାମ କଳା ସୋରିଷ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କପଡ଼ାରେ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ପୁଟୁଳିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉପରେ 7 ଥର ବୁଲେଇ ଆଣି କୌଣସି ନିଚ ଜାତିର ଦରିଦ୍ର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜୋତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ଏହା 40 ଶନିବାର ପାଠ କରିବେ। କୌଣସି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକମ ଶନିବାର ଠାରୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କି ଇଏ ହେଉଛି ଫଲ୍ଗୁଣ ମାସ।
বা ଇଏ ହେଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କଥା। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓಂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ମାନେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଅଗ୍ରହ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ରହିବେ, ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ମାସର କଥା ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କଥା। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ସେଭଳି ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଶି ଫଳରେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଫଗୁଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଫଗୁଣ ମାସର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅସଲି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମହେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟଦାୟକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣକାରୀମାନେ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ଜଳବାୟୁ, ଅଗ୍ନିର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ ଠାରୁ ବଳେ ବଳେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମନ ଭିତରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକି ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେ ପାଖ ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାପ ନାଶକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଅପଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତା ଲାଇଫ୍ଟା ସଜଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ଦୋଷ ଧାରଣକାରୀକୁ କେବେ ବି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ କବଚ ବୃହସ୍ପତି ଯନ୍ତ୍ର କବଚକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି, ଟେନସନରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ପାଇବେ। ଆଉ ରୋଗ ଯଦି ଲାଗି ରହୁଛି, ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହଜ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦିବ୍ୟ କବଚ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋତ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇକି ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପାନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇକି ତାକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ସୀମାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଯଦି ଉପକୃତ ହେବାର କିଛି ମେହନତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆଣୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କର୍ମ କରିନ ଫଳ ପାଇଁ ପ୍ରାଣିତ ଆବଶ୍ୟ ଭୁଲେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ହେବନି, କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ, କେଶବ, ମାଧବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ସମୟ ତ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗୋଷ୍ଠୀର ମାନେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଜନ୍ମଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖି ତାର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନମ୍ବର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।